pasti biasanya sudah pernah baca-baca lah sebelumnya. Jadi kalau verb ini ditemani oleh preposition tertentu. Begitupun dengan adjective. Mereka ditemani dengan preposition tertentu. Seperti yang materinya Miss berikan ke kalian, seperti listen. Listen to, agree with, depend on, suffer from, got married, apologize for, apply for, waiting for, worried about, complain to, spend on, belong to. Nah, itu dia temannya untuk verb ya. Dan juga when you change the preposition, even though the verb is the same, walaupun kalian kalau kalian merubah preposisi, walaupun verbnya sama, it will influence the meaning of the word. Akan mempengaruhi arti dari kata. Contohnya, true to dan true at. Jadi di sini contohnya he threw the ball to me dengan he threw the ball at me. Kalau to me itu dia memang melempar bola itu untuk main gitu. Kalau dia true at itu dia melempar bola itu dengan sengaja karena mungkin dia kesal, marah sehingga dia melempari temannya dengan bola. Begitupun dengan adjective plus preposition. Di situ ada good at, afraid of, keen on, similar to, different from, interested in, surprise, aware, dan juga tired of, full of, dan wrong with. Jadi perhatikan kalau kalimatnya itu diikuti oleh adjective dan preposition dan di kalimat itu tidak ada full verb sehingga harus ditambahkan dengan helping verb. Helping verb ini bisa to be, is, MR, do, does, has, have. Seperti contohnya, I was never very good at. Karena good at ini adjective dan di kalimat itu tidak ada full verb sehingga ditambahkan helping verbnya adalah was. Begitupun dengan she is afraid of. Afraid itu adalah adjective sehingga ditambahkan dengan helping verbnya dari to be-nya adalah is. She is afraid of flying. Nah, sekarang kita bahas you can check the answer ya. Number 1, coba Miss kasih contoh satu. What exactly is she worried about? She is worried about you. Ya, silahkan nomor 2 di chat box. Kita koreksi bareng. Silahkan siapapun yang mau menjawab, kita akan bahas. Salah juga nggak masalah, nanti kita bahas. Silahkan di chat box. Kalian kita membahas tentang latihan yang kemarin. Karena minggu ini hanya membahas beberapa latihan kemarin untuk menguatkan apakah kalian sudah paham atau tidak. Karena kita nanti 2 minggu lagi kira-kira kita akan ada final. Dan mid ya, mid dan final. Ya. At ya. She is good at. She is good at math or mathematics ya. Di sini karena good itu adalah adjective dan tidak ada full verb sehingga harus ditambahkan helping verb-nya adalah to be, is ya. Number 3. Siapa saja silahkan. Who is she waiting? Number 3. Number 3 dulu Anissa, number 3. Oke, number 3 waiting for. Kalimatnya apa? She is. Jadi kalau di sini kan sudah ada nih sebenarnya kalimatannya. Kalau mau dibuat full, she is waiting for her brother. I think boleh. Number 4. Ya, silahkan yang nomor 4 tadi. Anissa. For, ya. Who is she waiting for? She is waiting for a bus. Ya. Kalau di sini Miss wait itu kan kata Miss nggak ada full verb, harus ditambahkan to be. Kok ini ada to be plus full verb? Di sini perhatikan bahwa kalimat ini berbentuk present continuous. Ya, she is waiting. Dia sedang menunggu.
bus ya kalau diartikan. Ya, Intan. Nomor 5 apa? What program is she listen to? Terus kalimat jawabnya apa? Sebenarnya gampang, hanya tentukan dari kalimat tanyanya itu to be-nya. Ya, to be-nya adalah she. To be, subjeknya. Subjeknya adalah she. Dan menjadi she is listening to music. Misal ya. Number 6. Number 6. Ya, to ya. What did she complain to? Oke, Ilham. Di sini kamu ada 2 ya. Bentuknya sebenarnya ada 2. You can arrange it in or if you think that this is past tense, you have to add ed after complain. Complain ini kan verb. Jadi kalau mau dibentuk ke dalam bentuk past tense bisa she complained to the weather about the food. Tapi bisa juga kalau ternyata kalimatnya ini saya mau present. Berarti komplainnya karena subjeknya adalah she harus ditambahkan apa? Ilham? Yes. Hah? S atau es. She complains to the weather about the food. Tapi kalau kalimatnya ya she complained about the service at the restaurant. Ya, bisa juga dia dibentuk dalam dengan menggunakan tensesnya past tense, boleh seperti punya Cindy. Tapi kalau Miss ternyata ini kayaknya dalam bentuk present, boleh karena subjeknya she, sehingga verbnya harus ditambahkan ditambahkan s dan is menjadi complaints ya. Number 7. Silakan siapa saja yang mau menjawab number 7. 4. Ya, benar 4. Tapi kalimatnya apa ini? Number 7. Apologize. Ingat ya. Nah, bagaimana cara menganalisis? Miss, kok saya bingung sih, Miss? Ada yang pakai to be aja, verb aja, ada yang ini. Coba, kalau dari kalimatnya sebenarnya kita sudah bisa menganalisis. Contoh nomor 1. Miss, kok ada is? Karena worried itu adalah adjective. Kan kemarin kita sudah membahas tentang penggunaan adjektif yang berakhiran dengan ed ya, ed dan ing ya kan. Nah, worried itu adjektif berarti di sini adalah kalimat nominal atau kalimat yang tidak ada full verbnya sehingga harus ditambahkan helping verb. Jadi helping verb untuk satu adalah is. Begitupun nomor 2. Nomor 3, nomor 4 gimana, Miss? Kalau dilihat kalimat itu dalam bentuk present tense ya. Sehingga dia verbnya ditambahkan verb ing. Begitupun nomor 5. Dan nomor 6, nomor 7. Kalian harus menentukan komplain. Maaf, ya nomor 6 itu karena kalimat negatif, complained ya, bukan complaints ya. Begitupun dengan nomor 7, apologize ya. Yang nomor 7 belum ya? Apologize for. She apologized for. Ya, for the mistake. Suara Miss kedengaran nggak sih? Kedengaran, Miss. Jangan kami Miss kedengaran. Ya. Selanjutnya cepetan Miss-nya ya, karena Miss takutnya nanti lagi internet. Iya, kecepatan, Miss. Ya, soalnya Miss-nya takutnya mati lagi, udah mulai klap-klip. Selanjutnya belongs ya. Miss, belong itu dia verb bukan, Miss? Lihat. Dia termasuk verb kalau dilihat di analisis dari kalimat tanya what does this car belong. Belong itu adalah verb karena setelah does harus diikuti oleh kata kerja pertama. Ya, belong itu adalah kata kerja pertama. Jadi kalimatnya adalah that car belongs to my father. Ya, karena di sini dalam bentuk present tense ya. Kecuali nomor 6 dan 7 dia harus dibentuk ke dalam bentuk past tense. Number 9, coba number 9. I know she was angry, but who was she shooting at? Ya,
She is shooting at her brother. Ya, benar. Dia menjerit ya. Number 10. What kind of film is she interested? Number 10. Shooting at ya, benar ya. Of the student in her class. Ya, boleh. In, ya. In. What kind of film is she interested in? Ya, she is interested in thrillers. Boleh. What will the decision depend? Number 11. Depend on. Oke, kalimatnya. The decision will depend on me. Ya. Jadi the decision will depend. Karena will harus diikuti oleh kata kerja pertama ya. Perhatikan. Banyak yang videonya di off-in ya kalian ini ya. Kenapa ini pada di off-in? Dari 72 orang ini hampir off semua. Selanjutnya, what is she afraid? Ya, what is she afraid of? Ya, afraid of. She is afraid of ghosts. Waduh, ini lagi. She is afraid of ghosts. Oke, dia takut dengan apa? Dengan hantu. 14.2. Coba hanya dijawab ABC-nya aja. Nomor 1 apa? ABC-nya aja di chat box. Nomor 1, he suffer. Temannya apa? Ini intinya cuma dilihat prepositionnya aja sih. Karena banyak yang beda. He suffers from a rare illness. Ya, ya benar ya. Nomor 2, she wasn't aware. G of her mistake. Ya, G ya. 3, he threw the book at me but it missed. Ya, nomor 4, L. She complained about the bad service. Ya, 4L. Benar. 5H, she said it was similar to the one she has. Ya, benar. Nomor 6B ya. She applied for a job in Australia. Ya, benar. 7, she showed to the man across the lake. Ya, benar. 8, he said it depends. Ya, nomor 8. On me. Oke. Number 9, the suitcase was full. G ya. Of clothes. Ya. Number 10. Iya. She's tired of working at weekends. Ya. 11E. She apologized for the mistake. Oke. I was very surprised. Nomor 12. Aduh. F. At his choice. Ya, benar. Kalau yang 14.3 ini kalian hanya melengkapi preposition, terus kalimatnya dilanjutkan terserah kalian. Contoh, my steak was overcooked, so I complained to the waiter. Ya, bisa itu. Jadi dia steaknya itu kematangan, jadi dia itu komplain ke pelayan. Ya, for number 2, siapa yang mau nyoba? Silahkan prepositionnya apa? Oke, to my sister, that belongs to my sister, to my brother. Ya, ya boleh. Number 3, silahkan. I want to help poor people, so I have decided to apply. Number 3. Number 3, silahkan.
for a job, ya, with a charity in a deliver di, oke, for ya, apply for itu bukan in ya, apply for. Apply-nya dulu diikuti preposition apa, bukan apply in, tapi apply itu ada apply for ya. Temannya, prepositionnya temannya apply itu adalah for. Number 4, I work quite hard but I'm not very good at English. Okay, at English, good at ya. Number 5, in the summer, a lot of people suffer from hay fever. Ya, boleh. Number 6, from cope ya. From in language, I've always been interested in language. Ya, boleh. In music, boleh. Terus number 7, I'm very keen on opera. Ya, keen on opera, boleh. Keen on you, ya boleh. Number 8, of flying, keen on ya. Of flying, a lot of people are afraid of flying. Ya. Number 9, people in my country are very different From English. from English people. Ya, boleh. When I went to London. And silakan. When I went to London at the number of parks. when I went to blah blah blah, I was very surprised at the number of park. Ya, when I went to the park, I was very when I went to, terserah kalian mau. I went to Korea by different. I was very surprised by different culture. Surprise itu surprised by ya, temannya, benar nggak? Surprise itu surprise at, ya. By or at, ya. My house by the condition. Ya, yang 14.4 ini lewat aja ya. Karena di sini concentrate harus menggunakan used to find the preposition that often follow this word. Ini kalau sudah mengerjakan udah. Coba kita ke preposition plus noun. Jadi di sini ada beberapa preposition yang diikuti oleh kata benda. Contohnya adalah penggunaan for, by, in, dan juga on. Nah, sebentar ya. Ya, coba kita lihat di sini menggunakan by, for, in, dan on. Contohnya adalah kalau in itu biasanya digunakan untuk sebagian waktu. In the morning, in the evening, in the afternoon. In juga menyatakan tempat yang jangkauannya lebih luas daripada menggunakan at. Mungkin ini sudah dijelaskan untuk kelas F. Tapi kelas A, in time or on time itu bedanya adalah kalau misalkan kasih contoh ya, kalian datang janjian dengan temannya jam 9 pagi, tetapi kalian datangnya jam 9 kurang 5, itu artinya in time. Tapi kalau kalian datangnya jam 9 pas, itu artinya on time. Kalau in the end, itu artinya akhirnya. Kalau at the end, itu artinya ada pada akhirnya ya. Kalau in business, itu artinya dia memang pembisnis. Sedangkan on business, itu dia artinya pergi dalam rangka sedang berbisnis, bukan main-main. Kalau in a moment artinya segera, kalau at the moment artinya sekarang, ya, kalau diartikan. Coba nomor 15.1. I saw it. Silakan di chat box. On, ya, on television. Ya, benar. Ini ngeheng kayaknya ininya. Ngeheng. Ya. Kalian masih dengar Miss nggak? Masih, Miss. Ya. Mati.
Cuman Miss-nya ngehang, mau scroll ke bawah dari chatnya nggak bisa. Coba dulu. Iya, lagi ngehang. Oh, ini. Nomor 2 by ya. They came by car. Ya, nomor 3 Miss-nya tapi ngehang. Nomor 3 on. Nomor 3 on. They are all on strike. Ya. Miss-nya kok pilek ya tiba-tiba. Aduh, terus number 4 in. On. He is here in atau on. On ya, yang nomor 4 ya, on business ya, bukan in business ya. Ya, on business. Number 5, I did it. On. On ya, on my own. Number 6, By. By. ya, it was written by ya. Number 7, For. we went for walk. Ya, walk ini dia di sini kalau dia tidak pakai fungsinya sebagai verb, tapi karena dia di sini fungsinya sebagai noun sehingga ditambahkan atau artikel di depannya. Ya, number 8 in ya. I read it magazine. Tapi kalau television on ya, jangan lupa ya. Number 9 On. is on holiday this week. Ya, on. Number 10 By. by mistake ya, he took it by mistake ya, maksudnya dengan tidak sengaja ya kalau by mistake ya. Number 11 In. I went in the afternoon ya. Number 12 on foot, bukan by foot ya, kalau yang sering by foot itu dia salah, tapi on foot jalan kaki maksudnya. 13 by ya. By. The clothes are made by hand ya. Ya. Number 14 By. si broke it. Accident nggak sengaja ya. He did it on purpose, dengan sengaja. Kalau by accident nggak sengaja, kalau on purpose itu dengan sengaja. I'll see you in a moment. In a moment ya. Very soon. Number 17 At at the moment. I'm very busy at the moment. Sekarang maksudnya ya. Number 18, it is very quiet at night. Ya. We met by by chance ya. Since at least 25 years old. Oke, sekarang kalian coba jawab nomor 1 sampai dengan nomor 10 di chat box. Without any help from anyone else itu sama saja dengan apa? Ini nomor berapa? Nomor 15.2. 15.2. By myself atau on my own. Bisa juga ya, by myself atau on my own itu benar ya. Number 2, before the film started, in time. Ya, before the time started ya, in time. Oke. Number 3, without job. Ya, out of work. Making a phone call. Bukan out of week, out of apa? On the phone, Miss. On the phone. On the phone. Ya, on the phone. Ya. Number 5, when I was watching. On TV. On TV. Because he thought it was addressed to him. By mistake. Ya. Finally. In the end. In the end. And in the last scene. Ujungnya. Apa? At the end. At the end. At the end. Right now. Kalau right now apa? At the moment. At the moment. I didn't plan to see her. By chance. By chance ya. Oke, di sini kalian ubah ke dalam bentuk negatif ya. Jawabannya negatif. Contohnya, did she hit him on purpose? No, I didn't hit him
Ya, or I hit him by accident. Boleh. Bukan by chance. Kalau by chance itu artinya apa? By accident. Selanjutnya, did he go by car? No, they went by bus. Did they go by car? No, They they went by bus. by taxi. Apa aja? By bus. Ya, they went by taxi or by bus ya. Are they here on holiday? No, they No, are they here are on on business. Here on Oh, they are here for business. for business. Boleh. They are here for business itu. Oh, in business on business. They are here on business. Maksudnya lagi berbisnis ya. Did you read about the accident in the newspaper? No. I I saw saw it on TV. I saw it on TV. TV. Television. from television or on television ya. Did the others help him? No, he did it by himself. No. No. He did it by himself. Yeah. He apa? Tadi apa? He did it by himself. Yeah, he did it by himself. Yeah. Do you want to sit down and have a rest? No, I'm in I'm in hurry. hurry. I am in a hurry. Boleh. Selanjutnya, ada pertanyaan nggak? Aduh, saya kok pilih ini. Nah, Miss lihat lagi. Miss, pardon me. Itu tadi yang by foot atau on foot? On foot. Itu yang, oh oke. Ya, by foot itu salah. Selama ini biasanya kita kalau ini ya jalan kaki, misalkan I go to the I go to the market or I go to school by foot, biasanya gitu ya. Itu salah kalau penggunaan by, harusnya dia on foot. I go to school on foot, not by foot ya. Anggung mau ngejelasinnya lagi. Adjektif ini hanya di latihan 30.3 dan 30.4. Kalaupun sudah mengerjakan nggak masalah. Di sini kan Miss nggak menjelaskan scale dan juga limit ya. Scale itu istilahnya skala, sedangkan limit ini yang paling pokoknya, yang paling apa bahasa Indonesianya ya. Dia scale-nya big, yang paling besar dari big ini kita menyebutnya adalah huge atau enormous gitu ya. Kalau dia small, yang paling kecilnya itu tiny ya. Yang dia capek, tired, tapi rasanya paling melelahkan itu kita sebut exhausted. Oke. Menarik itu interesting. Menarik itu adalah fascinate. Itu pun dengan surprise, cold, freezing, cold. It is very cold. Kalau kita menggunakan freezing berarti kan benar-benar lebih dari cold ya. Crowded menjadi palingnya adalah packed. Frightened yang paling menakutkan adalah terrified. Hungry yang hungry itu lapar. Berdua-duanya benar-benar lapar itu ya starving. Ini udah mau mati. Nanti Miss-nya tanggung ya. Kasih link aja yang kedua. Cuman mungkin sampai 11:30 ya. Miss-nya itu baru dikasih tahu tetangga depan itu anaknya wisuda. Ada undangan. Harusnya dari pagi. Kita tunggu sampai ke link selanjutnya. Dan bahas beberapa adjective, preposition, dan juga adverb. Setelah itu kalian tidak ada tugas untuk hari ini. Tugasnya di minggu depan ya. Nah ini mau tinggal 1 menit lagi. Kok kayaknya seneng semua ya ekspresinya ya. Kalau lihat dari video. Ya ini kita mau tiba-tiba langsung mati nih ininya. Nanti kita tunggu tanggung soalnya ngebahasnya ya. Ini absen di WhatsApp.